ॐ ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध षष्ठ अध्याय। दक्ष प्रजापति कन्यामानंकर वंश विवरण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसस्तिज्ञां मनोनीत स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहितृ पितृवत्सला। दशधर्माय कायन्दो द्विषट्रीणव दत्तवान् भूताङ्गीरः पुरुषस्योभो द्वे द्वे त्याख्याय चापरा। नामधेया नमुष्यां त्वं सापत्यानां च मे शृणु जासां प्रसूतिप्रसवैर्लोका पूरितास्त्रय। भानुर्लम्बा कुकुब्जामिर्विश्वासाद्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्तसङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु। भानुस्तु देवर्षभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्युतो आशिलम्बाय स्तप्तश्च स्तनयित्नवः। ककुभ संकटस्तस्य किकटस्तनयो जतः भूवो दुर्गाणि जामेय स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत्। विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजां स्थान् प्रतक्षते साध्यो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः। मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांस उपेन्द्र इतीजं विदुः। मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पजः श्रुतः बसवोऽष्टौ वसुः पुत्रा तेषां नामानि मे शृणु।
द्रोणः प्राणो ध्रुवर्कोऽग्ने दोषवसुर्विभावसु द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्षशोकभयाद प्राणस्योर्जस्वती भार्या स आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणी सुतोति विविधा पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्सादयः स्मृता अग्नेर्भार्या वसुर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो देवीशाखदयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्री शिशुमारो हरेः कला वसुराङ्गीरसि पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपति ततो मनुष्याख्युषु भूद्विश्वेशाद्यमनो सुता विभावो वसरो सुतोषा दुष्टं रोचि समापतं पञ्चजावोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु स्वरूपा सुतभूतस्य भार्या रुद्रांश कोटिशः रैवतोजो भुवो भीमो वामो उग्रो वृषा कपिः अजैकपादहिर्वृद्न्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूत विनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनथ अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत् सती वृषास्योर्चिषिभार्यायां धूम्रकेशं नजीजनत् धीषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनो तार्सस्य भिन्नता कद्रुः पतङ्गी जामिनती च पतङ्ग्य सुतपतगान् जामिनी सलभानथ तार्क्ष्यस्य भिन्नता कद्रुः पतङ्गी जामिनीति च पतङ्ग्य सुतपतगान् जामिनी सलभानथ सुपर्णा सुतगरुडं साक्षाज्जज्ञेशवाहनं सूर्यसूतं मनुरुं च कद्रुनागाननेकेशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्नस्तु भारत दक्षसापात् सोनोपत्या सासु जग्मो ग्रहार्जितः पुनः प्रसाद्यतं सोमः कलालेभे क्षयेदिता शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसुदमिदं जगत् अदितिर्दितिर्धनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसायिला मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः शरमा तिमिर्जादो गणाः आसन् स्वापदा शरमा सुताः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृप ताम्राया सेनगृध्राद्या मुनेरप्सरसाङ्गणा दन्दशुकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजा ईळाया भूरुहा सर्वे जातुधानास्तसौरसा अरिष्टायश्च गन्धर्वा काष्ठाया द्विषभेतरा सुता धनुरेकषष्टि तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विर्मूर्धा शम्भुरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसु अयोमुख शङ्कुशिरा सर्वानु कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाख्यो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः स्वर्भानो सुप्रभां कन्यां उवाह नमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां जजातिर्नाहुषो गुळे वैश्वानरसुताजाश्च चतस्र चारुदर्शना उपदानविहयशिरा पुलोमाकाळका तथा उपदानवीं हिरण्याख्य कर्तृर्हयशिरां नृप पुलोमां काळकां च द्वै वैश्वानरसुतेतुकः उपजेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदित पौलोमा काळकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः
षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्रांस्ते पितुः पिता जघानो स्वर्गतो राजन् एको इन्द्र प्रियङ्कर विप्रचित्ति सिंहिकायां शतं चैकम् अजीजनत् राहु ज्येष्ठं केतु शतं बृहत्पुञ्ज उपागतः अथात श्रूयतां वंशो ज्योतितेरनुपूर्वस यत्र नारायणो देव संसेनानवतरद्विभु विवस्वानोर्जमा पूषा तुष्टाथ सविता भव धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्रः गुरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूय तवै मनुं मिथुनं च महाभागा जमं देवं जमिं तथा सैव भूत्वाथ बडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि छायासनैश्वरं लेभे सावर्णीं च मनुं ततः कन्यां च तपतिं जावै बभ्रे संवरणं पतिम् अर्जम्नो मातृका पत्नी तयश्चर्षणय सुता यत्र वै मानुषी जाति ब्रह्मणा च उपकल्पिता पूषा नपत्यपिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा जो असौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुर्दत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं बभ्रिरे सुरगणाः स्वस्त्रियं द्विशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गीरसेन इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।